चैनल को आपको पुनर्बार स्वागत। निश्चित भाव आप भिडियो थंबनेल देखि जानि पारथबे भिडियोटी केते गुरुत्वपूर्ण अछि। विशेषकर आज भिडियोटी मु आपनकर सोसाइटी रे अवेयरनेस पई तयारी करिछि। बेसी सस्पेंशन न रखि मु कहि दउछि कि आज भिडियोटी आपनकर सोसाइटी रे जेउ आपनकर वृद्ध लोक मान अछंती बा वृद्ध पितामाता मान अछंती बा जेजेबापा जेजेमा मान अछंती तांको प्रति जहा अत्याचार होउछि ता नै आईन रे कोन प्रोविजन अछि। कारण मु रिसेंटली देखिबा को पाइली आपण मु विभिन्न रास्तार हो कि घरे मु देखा पाइली मत फिल है कि लोक मैंने घरे जो वृद्ध पितामाता अच्छा से ठीक से जत्न नौ ना से केयर नौ ना से अफोर्डेबल खाइबा हो पिंधा हो जहाँ गोटे मनीषर बेसिक नेसेसिटी बचापी से प्रदान करना जोटा कि गोटे लोकर निहाती अधिकार अच्छी। तो ये नहीं आईन बहुत कठोर जोटा गोटे सर्वसाधारण लोचन को आसीपार ना प्रकृत में आईन कौन प्रोविजन अच्छी जहाद्वारा से अवहेलित होउछंती एवं आज ए ह्यूमन बीइंग्स आमे सोसाइटी रे जदी एभली किछि दृश्य आम सामना को आसुछि आमे सेमानकु आईन रो परामर्श दबा कि जदी से कौन से भायोलेशन करूछि तार प्रतिकार निश्चय अछि। तो विशेष करी मु आउ डेरी न करी आपनको प्रोविजन कहि दउछि। देखंतु प्रथमतः जदी घरे आपनकर वृद्ध पितामाता अछंती सेमानक प्रति जदी आपण अवहेला करूछंती सेटा गोटे आईनज्ञ अपराध सेटा आईन आखिरे एवं या नै आपनकर आईन रे विभिन्न प्रकार प्रोविजन अछि। गोटे वृद्ध लोकर जहाँ संपत्ति अच्छी जदि कौन सी लोक तार सोर जदि संपत्ति होता है से संपत्ति से निजर आंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बा तार जो कहती बापा जेजेबापा न पाई थाए निजे से सोर जदि संपत्ति करें निजे निजे टंका दे जमी किणवा कि घर करवा जदि सुअर्जित संपत्ति करुच्ची से क्षेत्र में से लोकर संपूर्ण अधिकार अच्छी से संपत्ति की से पिला मानक न दे आउ क्या बिकी दे पारिबो कि दान कर दे पारिबो। एटा हूँ सिविल आपनकर प्रथम अधिकार अच्छी। आपण कहिबे बापा तो संपत्ति किଣିथिले मोर पुओ हिसाब से अधिकार अच्छी बिल्कुल भी नहीं। जदि बापा तांकर सोर्जित संपत्ति सोर्जित धन दे से जगह किणिछंती कि कौन से प्रॉपर्टी करिछंती तांकर संपूर्ण अधिकार अच्छी से जगह को से कहा डिस्पोज करि परिबे। आपण जदि पितामातांकर ठीक से जत्न नेउ नाहांती ताले तांकर संपूर्ण अधिकार अच्छी। द्वितीयतः आउ कौन रहिला आपणकर जो वृद्ध पितामाता रहिले सेमानकर मेंटेनेंस राइट अच्छी। जदि कौन सी पुओ हो झियो हो एथिरे पुओ झियो कौन सी आपणकर जेंडर आपणकर किसी डिस्क्रिमिनेशन नाही कि नाती हूँ नातुणी हूँ परिवार जेकोसी लोक हूँ कारण एमती सिचुएसन आसथब कि पुओ मरी जाइए नाती बचथब जोटा नाती जेजेबापा जेजेमा मान प्रति अवहेलित करथब। तो से क्षेत्र में कौन अच्छी ना आपंकर गोटे भल आईन अच्छी आपंकर हिंदू आडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू आडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कौन अच्छी ना परिवार जो वृद्ध लोक रहिले सेमानक जदि आपण ठीक से मेंटेनेंस दौना तो ताकर सेक्शन 20 रे अधिकार अच्छी से आपंकर जहाँ फैमिली कोर्ट रहिला बा परिवार न्यायालय रहिला कि जदि परिवार न्यायालय से अंचल नाही सिविल कोर्ट रहिला सेठी तांकर अधिकार अच्छी से सेक्शन 20 रे गोटे हिंदू मेंटेनेंस आडप्शन एक्ट रे गोटे पिटिशन फाइल करिवे कोर्ट डिमांड प्रॉपर देखिला परे ताको गोटे प्रॉपर मेंटेनेंस ताको ग्रांट करिवे कि आपण मंथली एति टंका हो एति अमाउंट हो कि ताको आपण मेंटेनेंस देबे। एटा हिंदू आडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट रे अछि। केवल पुओ झियो नुह पुओ झियो जे कोनसी परिवार लोक जदि तांकर वृद्ध पितामाता को अवहेलित करुँचे मेंटेनेंस मागी पारे और आप मेंटेनेंस देवाक बाध्य। द्वितीयतः कौन ना आप गोटे सीनियर सिटीजन एक्ट गोटे अच्छी जोटा आप देखिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 2007 गोटे भल एक्ट अच्छी। ए एक्ट आप विशेषकर सीनियर सिटीजन मानक आईन पावर देछि। सीनियर सिटीजन आप विशेषकर जानते जो मैंने 60 इयर्स एबव हो जाती तो से क्षेत्र में जदि कौन सी लोक तार घर लोक हूँ कि तार परिवार लोक हूँ तार पुओ झील हूँ जदि तार ठीक से जत्न नेले तार खाद्य नदेले मेडिसिन जहाँ गोटे मनीषर बेसिक नेसेसिटी गोटे ओल्ड एज से फुलफिल करूना ताले सिटीजनशिप एक्ट 2007 सेक्शन 5 रे से मेंटेनेंस क्लेम करि पारिबो। आपनकर जो नियरेस्ट जे सब कलेक्टर रहिले आपण सेठी जांतु सब कलेक्टर ऑफिस रे सिटीजनशिप एक्ट अंडर रे आपण गोटे मेंटेनेंस फाइल करंतु सेठी सब कलेक्टर आपनको 90 दिन मध्य आपनकर सेटा स्पीड डिस्पोजल करिक आपनको जस्टिस देबे। आउ कौन सिटीजनशिप एक्ट आउ कौन अच्छी विशेषकर देखुते वृद्ध समय कौन हाँ पिला माने निजर बापा माँ को जो कहती गोटे अंडी इन्फ्लुएंस ओडिया जदि कहे फुसुले हो संपत्तिटा नाक निजर कर दियंती। जदि ए कौन क्षेत्र में गोटे लोकर सोर्जित संपत्ति तार निजस्व पुओ झील हूँ ना कहीं कि परिवार लोक हूँ जदि तार बिना अनुमति रे ताकू कौन से गोटे अंधार रखी ता संपत्ति को
ନିଜ ନାଁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ 2007ର ସେକ୍ସନ 23ରେ ସେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆଗରେ ପିଟିସନ କରିପାରିବେ କି ମୋର ଅଜାଣତରେ ମୋ ବିନା କନସେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆପଣ ସେ ମୋର ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ କି ମୋର ପରିବାର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ କି ବାହାର କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ସେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆସିକି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ନିୟମ କ'ଣ ନା ଦେଖୁଥିବେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପିତାମାତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖନୀୟ ଖବର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାକୁ କୌଣସି ଅଜାଣତ ଜାଗାରେ ହଉ, କୌଣସି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହଉ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ, ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଭଳି ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ କରୁଛନ୍ତି କି କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ କ'ଣ ନା ସେକ୍ସନ 24 ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେବେ ଏବଂ ଏହାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ପିତାମାତାଙ୍କର, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୁ ସକ୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କହେ ନା ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା, ଯେଉଁ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅଂଶେ ପୁଅ ଝିଅ ବା ମୋର ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର, ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ବା କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଛି କି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର ନେବାକୁ କାହାକୁ ମର୍ଡର କଲା କି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କଲା କି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲିଅରଲି ସିଏ କୋପରେସନରେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲ କହେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଡପସନ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତାର ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଯିଏ ହଉ ଦବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେକ୍ସନ 24ରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଜାଣତ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜନବିହୀନ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋକରେ ମରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବ। 5ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2005, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବୋହୂମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ସିଏ ପାରିବାରିକ କଳହର ଶିକାର ହେଉଛି, ସେ ନିଜ ଆପଣ ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ଜେଜେମା ହେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିଜର ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠିରେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉଠିବନି, ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେବଳ ଉଠିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମାଆକୁ କିମ୍ବା ଜେଜେମାଆକୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପରିବାର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେୟାର ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସେ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସେକ୍ସନ 12ରେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ମାଗିପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମା ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ, ନିଜଙ୍କ ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ମାଗିପାରିବ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଅଂଶ କୋପରେସନର ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରେ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଏବଂ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଲୋକ କନସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଦିନା ଦିନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପାଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହେ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ତ ଏ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି କିଛି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।